اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سپیکر نو چھیڑنے والا کوئی بندہ ہے؟ سپیکر صحیح نہیں ہے گا یار، چلو نماز پڑھ لو۔ آپ سب تھوڑا جا والیوم کھولو۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ملکی حالات اس وقت انتہائی ناساز حالات نے بہت سارا ملک دا حصہ اس وقت پانی اور سیلاب دی زد دے اندر پریشان حال و بحال ہے۔ اس پریشانی اور اس دکھ دی کڑی دے اندر تہاڈا اور میرا حق بنتا ہے، اللہ نے مال دیتا ہے، اپنا مال انہاں تک پہنچائیے۔ اگر اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم انہاں دے حق اندر تنہائی دے اندر رو کے اللہ دے کولو دعا کریے۔ اللہ پاک تمام تر جتنے مصیبت زدہ مسلمان بھائی بزرگ بچے جنہ دے مال مویشی سب کچھ رڑ گیا، اللہ پاک انہاں نو اس دا نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس نو آفت کہہ لو یا حکومت دی نااہلی کہہ لو، اسی تے لوگاں نو حوصلہ دلاسا دین واسطے پھر یہی کہنے ہیں یار صبر کرو اس بات تے، لیکن اس دے اندر بہت بڑا کردار ہے حکومت دی نااہلی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہویا، شاید کہ میری ہوش دے اندر بھی کافی مرتبہ یہ نقصان ہویا ہے۔ اور خبر ایک دن میں پڑھ رہا سا کہ چائنا دے اندروں نا کوئی 200-300 الیکٹرک بساں آ رہی ہیں، الیکٹرک بساں آ رہی نے ملک واسطے۔ میں پیغام ممبر و محراب اندر کھڑا ہو کے اپنی موجودہ حکومت سرکار اگے گزارش کراں گا، انہاں بساں نو رہن دیو جتھے ہیگیاں نے، مہربانی کرو انہاں جڑا غریباں دا مال مویشی سب کچھ جڑا رڑدا پیا ہے نا، خدا را یہ دے واسطے کوئی حل کڈو، کوئی ڈیم دا انتظام کرو۔ یہ قوم سب کچھ دین واسطے تیار ہے، اس قوم نے اپنا بڑا مال دا حصہ بہت زیادہ دیتا سیگا۔ برحال اساں ترلا مار سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک ساری حکومت نو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور سارے مسلمان بہنا بھائی جتھے بھی پریشان نے اپنی رحمت دے نال پریشانی دور فرمائے، اور جڑا اے علاقہ ملتان دا دیگر علاقہ جڑا محفوظ ہے، اللہ پاک اسی طرح اپنی رحمت دے نال محفوظ فرمائے۔ اور اسی انہاں نوجواناں اگے بھی انہاں دے حق اندر بھی دعا کرنے ہاں۔ مرکزی مسلم لیگ جماعت الدعوہ دے ساڑے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جڑے الحمدللہ اپنے علاقیاں چوں مال اکٹھا کر کے نوجوان گئے نے، جتھے حکومت دے بھی لوگ اتنی جلدی نہیں سی پہنچے، الحمدللہ اے مسجداں دے اندر جڑے امام تے خطیب نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال سب تو پہلے داد رسی واسطے وہ پہنچے۔ اور میں اتھے نال بات آسانی دے نال سمجھ آئے گی، کیونکہ موقع دی مناسبت جڑی ہوندی نا گل نو بڑی اچھی طرح سمجھاندی۔
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੌਲਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋਏ, ਚੁਖੱਟਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਖਲੋ ਜੇ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਸਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਦੀਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਈਅਤ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਲਮ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਨਕੀਦੀ ਜ਼ੇਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੈਲਾਬ, ਆਫਤ, ਅਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ तमाम तर ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਤੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਨਾ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ इंशाअल्लाह दूर होंगे। रबीउल अव्वल का महीना इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। ये बड़ा बाबरकत महीना है। बाबरकत इस वजह तो में क्योंकि इस महीने के अंदर पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम दी आमद हुई। आप दी आमद पाक भी बरहक है और आप दी वफात पाक भी हक है। आप दी आमद का महीना भी रबीउल अव्वल है बिल इत्तिफाक, और आप दी वफात पाक का महीना भी रबीउल अव्वल है। आप दी आमद का जिक्र कुरान अंदर मौजूद है और आप दी वफात पाक का जिक्र भी कुरान अंदर है। अलबत्ता कुरान हदीस अंदर तारीख के अंदर बेताशा इख्तिलाफ है और तमाम मुहक्किकीन दा वफात की तारीख जी 12 रबीउल अव्वल है ना, इसके ऊपर तकरीबन इजमा है। इतना इख्तिलाफ नहीं जितना शदीद तरीन इख्तिलाफ है आप दी विलादत पाक दी तारीख केड़ी है, ये अंदर शदीद इख्तिलाफ है। और आप दी विलादत का दिन केड़ा है, ये अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केड़े दिन पैदा होए? सोमवार वाले दिन। सही मुस्लिम की हदीस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते हर सोमवार नूं। आप को सवाल किया गया, आपने फरमाया कि यदी एक तो वजह यह वे सोमवार और जुमेरात दे रोज़ा रखन दी, इस दिन अंदर ना आमाल बंदे दे आसमान ते चढ़ते ने। मैं चाहना वा मेरे अमाल जदों रब दे हाँ पेश किए जान, इस हालत अंदर होन कि मैं रोज़ेदार सा। और इसकी एक दूसरी वजह आपने ये बयान फरमाई है कि इस दिन मैं पैदा होया। और एक होर हदीस इन्हीं अल्फाज के नाल अबू दाऊद वगैरह के अंदर है, उस दे अंदर आपने फरमाया इसी दिन ही कुरान का नज़ूल होया। यानी कि ये वजूहात है इन्हां अहादीस के अंदरों सानू पता ये चले है कि आप दी विलादत पाक का दिन केड़ा है? सोमवार का दिन। तो आइए मैं इसी मुनासबत के नाल कुरान पाक दी जिस आयत मुबारका नूं खुतबे दे अंदर तिलावत कीता है, इस दे अंदर आप दी आमद का तज़किरा, आप दी अज़मत का तज़किरा, और इंशाअल्लाहुर रहमान इसी उनवान के तहत मैं चंद एक अहादीस तुहाडे सामने बयान करांगा। बड़ी तवज्जो दे नाल बात दी समझ आ रही है? स्पीकर की आवाज़ ही समझ आ रही? शोर तो नहीं कोई हो रहा? चलो खैर, तवज्जो मेरे वाल करना।
سب تو پہلی بات آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے عنوان دے حوالے دے نال اج دا عنوان یہ ہوئے گا، ایک لفظ جشن، ایک لفظ مشن۔ مشن دی میم اتار کے جیم لا دیو، وہ کی بن جاندہ ہے؟ جشن۔ جشن کس نو آندے نے؟ مثال دے طور تے ڈھول ٹمکا کر لو، شرلیاں پٹاکے چلا لو، کوئی نوجوان رل کے بچیاں بچے نوجوان رل کے ڈانس کر لو، اینو کی کیا جاندہ ہے؟ جشن۔ لیکن جشن تے مشن دے اندر زمین تے آسمان دا فرق ہے۔ میں اج دی گزارشات دے اندر چند ایک باتاں رکھاں گا، فیصلہ تسی کرنا ہے، میں ٹک نہیں لانا، میں بیان کرنا ہے، میں تواڈے سامنے دلائل رکھنے نے اور فیصلہ تسی کرنا ہے آیا کہ اساں جشن منانا ہے یا مشن اپنانا ہے، جشن منانا ہے یا مشن اپنانا ہے۔ تو سب تو پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو کم کرنا کفر ہے۔ آپ دی شان نو کم کرنا کی ہے؟ مل کے بولو کی ہے؟ کفر ہے۔ دوسری بات، اور آپ دی شان نو بڑھانا گمراہی۔ کیوں؟ پورا ذخیرہ حدیث پڑھ جو میرے علم دے مطابق، اگر کسی دے علم اندر کوئی بات ہوئے تے میرے تک پہنچائے، میں بھی انشاءاللہ تصحیح کر لواں گا۔ میرے علم دے مطابق تمام تر احادیث نو اکٹھیاں کر کے دین اسلام نو مکمل ایدہ نچوڑ کڈیا جائے، آپ نے کسی جگہ تے یہ بات نہیں فرمائی کہ میری شان نو کم نہیں کرنا، بلکہ جدوں فرمایا ہے آپ نے یہی فرمایا ہے کہ میری شان نو بڑھانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھن والا ہوئے، آپ دی شان نو کم کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نو جدوں بھی یہ بات آپ نے فرمائی ہے، آپ نو خطرہ لاحق سی کہ میری شان نو بڑھانا نہ، کم کرن دا ذکر نہیں فرمایا۔ آپ نے جدوں فرمایا ہے یہی فرمایا کہ میری شان نو بڑھانا نہیں۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میرے صحابہ میری شان نو اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم دی شان نو بڑھایا اور رب دے برابر جا کے رب دا بیٹا کہہ دیتا۔ میری شان نو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم دی شان نو بڑھایا سیگا، بلکہ کی فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں تے اللہ دا بندہ واں۔ اگر میری شان دے بارے تو انو معرفت نہ ہوئے، میری شان دے بارے تو انو علم نہ ہوئے، فَقُولُوا، میرے صحابہ صرف اور صرف اتنی بات کہہ دینا، عبداللہ و رسولہ، میں اللہ دا بندہ اور اس دا رسول ہاں، اس تو بڑھ کے میرا شان ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے صحابہ دی تربیت کیتی ہے، اگر میری شان دے بارے تو انو علم نہ ہوئے، لہذا بغیر کسے کہانیاں سنیاں سنائیاں اور اے ٹک ٹوکراں دیاں کوئی گلاں سنیاں سنائیاں سوشل میڈیا تے لب جائے، ایویں پڑھ کے اس نو شیئر نہیں کرنا، ایویں پڑھ کے عوام اندر بیان نہیں کرنا، بلکہ تحقیق کرنی ہے۔ اگر تے حدیث ہے نبی دے شان اندر تے بیان کرو، اگر نہیں اس تو بہتر ہے خاموشی اختیار کر کے صرف اتنا کہہ دے وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول سن۔ آپ دی حدیث ہے صحیح البخاری دی۔ اس واسطے ہن تانوں تے مینوں چاہیے نبی دے شان اندر اتنا محتاط رہیے۔ اگر شان کم کر بیٹھے تے مسئلہ کفر دا ہے، اگر شان نو بڑھا دیتا مسئلہ گمراہی دا ہے۔ اسا کفر تو بھی بچنا ہے تے بولو گمراہی تو بھی بچنا ہے۔ دیکھو نا معاشرے دے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جنہاں نے اہل بیت دی شان نو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، حتیٰ کہ مشکل کشا کہہ دیتا۔ یاد رکھو اس طرح دا ایک اور طبقہ جنہاں نے نبی پاک دی شان نو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، انہاں نے نبی پاک دے اصل شان تے مقام نو ویسے ہی بھول گئے کہ نبی دا شان کیتے تے کم محبت اندر، لیکن محبت او ہوئے گی جڑی قرآن دے مطابق ہوئے گی، محبت او ہوئے گی جڑی نبی دے فرمان دے مطابق ہوئے گی۔ یہ نہیں جڑا بندہ اٹھے کہ میں نبی نہ عشق کرنا وا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو مرضی کہندا رہے۔ ہاں ٹھیک ہے تیرے جذبات نے، تیری محبت ہے، لیکن محبت او منی جائے گی جڑی محبت قرآن اندر ہے، احادیث اندر ہے، جڑی محبت ابو بکر نے سکھائی ہے، عمر نے سکھائی ہے، عثمان نے، سیدنا علی المرتضیٰ اہل بیت نے سکھائی ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ
ਔਲੀਆ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਔਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ बढ़ाओ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਖਤਲਾਫ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਸੇ ਬਰੇਲਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਾਈ को जाए, बड़े खुलो जेन और दिमाग दे नाल, दिलो दिमाग नू खोल के मेरी बात नू जगह देना। अगर मेरे दलाइल कुरान हदीस दे मजबूत होए ते मेरी बात नू मान लेना, अगर ना होए तेनू इख्तियार है मेरे नाल इख्तिलाफ कर। और मैं जुमे तो बाद मस्जिद अंदर बैठा हुआ, अगर किसी दे ज़हन अंदर मेरी गुफ्तगू करन तो बाद या फिरका वारियत दा तुहानू कोई भी शुबा होए, मैं मस्जिद तक अंदर बैठा हुआ तुहाडी अच्छी तरह इसलाह करने वास्ते और अपनी गुफ्तगू दे उपर दलाइल देने वास्ते कुरान और हदीस के अंदर मैं तुहाडा बेटा, मैं तुहाडा भाई, मैं तुहाडा पुत्र, मैं तुहाडे अंदर हाज़र हाँ। मैं गल करके ना तो मैं माँ के गोडे नाल बैठा वा, गल वो करांगे जड़ी कुरान अंदर है, गल वो करांगे जड़ी नबी पाक दे फरमान अंदर है। हुण मैं तुहाडे कोलों एक सवाल करना है तो फिर मैं अगली गल करनी है, क्योंकि सवाल तो बगैर पुछन, जवाब पुछन तो बगैर बयान नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि ज़हन साजी भी लाजमी है ना। मैनू ये दसो, सारे कुरान नू मानदे हो? मानदे हो? नबी पाक दी हर सही हदीस नू मानदे हो? अच्छा, कुरान हदीस तो बाहर गल करा बई तू इख्तिलाफ कर लै, जे कुरान हदीस तो गल करा उस तो बाद तू कवें तू शैतान है, उस तो बाद कवें कि तू मुरताद है नौज़ बिल्ला, उस तो बाद कहें कि तू तेनू नबी पाक नाल मुहब्बत नहीं, प्यार नहीं, जा फिर तेरे नसीब तेरे नाल है, मेरे नसीब मेरे नाल है। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल असा नबी पाक सल्लम दे नाल मुहब्बत दा मियार ओ रखे है जेड़ा अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया है। ए वेखो ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ए लाइटिंग हुंदी है, सारा कुछ हुंदा है। ये साडे बरेलवी भाई करदे मुहब्बत अंदर ही ने, मुहब्बत तो बगैर नहीं करते, मुहब्बत अंदर है, लेकिन मुहब्बत इन्हां दी असी सवाल करना है आया कि कुरान हदीस के मुताबिक है वे या नहीं है। आप दी मिलाद दा ते मुनकर ही कोई नहीं। नबी पाक दे मिलाद नू भाई मानदे हो? मिलाद नू मानदे हो? डरदे क्यों? मानते हैं यार। हाँ, मैं बड़ा बड़ा मसला हल करन लगा। मिलाद दा भाई फहीम कोई काफर भी मुनकर नहीं। मिलाद दा माना की हुंदा है? पैदाइश, बर्थडे, यानी कि नबी पाक पैदा होए ने या नहीं होए ने या नहीं। तुहाडे कोलों अज दे जुमे तो बाद मेरी गुफ्तगू सुनन तो बाद बाहर निकलो, कोई तुहानू कहे कि मिलाद दा मुनकर है, उन्होंने कही मैं सिर ते कुरान रख के आना अल्लाह दी कसम मैं तो मिलाद दा मुनकर ही नहीं। ये यार एक धोखा दिता गया है। असा बात नू तवज्जो ना सुनिया नहीं, समझिया नहीं। लफ्ज़े मिलाद के ऊपर सानू काफर भी किया गया, शैतान भी किया गया, मुरतद भी किया गया, मुनाफिक भी किया गया। कहना जड़ा है ना, कहन वाले का कमाल नहीं, ये कमाल तो उन्हों का है। सारा कोई सुन के भी कह रहे हैं साढ़े भाईओ आओ गल तो सुनो। असी फिर भी तुहाडे नाल नाराज़ नहीं, लेकिन साड़ी गुजारिश ये वे जो कुछ कहना है पहले कुरान पढ़, हदीस पढ़, उहदे मुताबिक साढ़े ते फतवे सादर कर, ते अल्लाह दे फजलो करम दे नाल साढ़े सीने खुले ने। साढ़े कोल कुरान लै आओ, हदीस लै आओ, साड़ी जुर्रत ही नहीं कुरान हदीस नू छड़ के असां आगे गुजर जाइए। नबी पाक सल्लम दे नाल मुहब्बत देओबंदी भी करते ने, नबी पाक दे नाल मुहब्बत अहले हदीस भी करते ने, और नबी पाक दे नाल मुहब्बत साढ़े बरेलवी बाई भी करते ने। मुहब्बत ते सारे करते ने, लेकिन मुहब्बत दा अंदाज अपना अपना है। साडा इख्तिलाफ मिलाद दे नाल नहीं, साडा इख्तिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह असां रफुल यदैन करने आ, नबी दी अदावत अंदर ते नहीं ना करने, ये ते नबी दी मुहब्बत अंदर करने आ। असां पैर नाल पैर मिलाने ना। साढ़े कोलों दलाइल पुछ हजरत तू पैर नाल पैर मिलाया है, मैं तेनू अल्लाह दी कसमें नहीं कवांगा कि मेरे कोलों अगर रफुल यदैन ते दलील मंगे मैं तेनू चंड मारांगा, चंड नहीं मारांगा, बल्कि तेनू नबी पाक दी हदीस सिखावांगा। अगर कोई मेरे कोलों सवाल करे इमाम जदों खड़ा होए इमाम वाला ज़वालीन आमीन कहे, तुसां उच्ची आमीन क्यों कहिंदे हो? असां लड़ांगे नहीं,
ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਦੀਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੋ ਆਓ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ, ਆਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਅਸਲ ਈਮਾਨ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਏ। ਆਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਜन्नत ਦੀ ਹੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਏ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਏ? ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ, ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲੱਭੀ ਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਚਾ ਲਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਊਂਠਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ कैसा है, मेरी मोहब्बत नबी पाक दे नाल कैसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत और प्यार और नबी पाक सल्लम दी आमद दे ऊपर असी मिशन अपनाने आ, तुसी जशन अपनांदे हो। साडे कोलों मिशन दे दलाइल सुनो और तुहाडे ऊपर करज है, तुहाडे ऊपर करज है कि तुसा जशन ते दलाइल देने ने। अल्हम्दुलिल्लाह सानू नबी पाक दी आमद दी खुशी है और नबी दी आमद हुई है। नबी पाक इस कायनात अंदर आए ने और मेरे पैगंबर लही सलातो सलाम दे आन दा अंदाज किए और मिशन केड़ा लेके आए ने। आप दी आमद तो पहले हालात किस तरह दे सन और मेरे पैगंबर ने जदों इस धरती दे ऊपर कदम रखे आए, आपने आके लोगों दी तरबियत किस तरह की है और मिशन केड़ा लेके आए, जरा तवज्जो करना। लोकी पूजदे पे सन कबरानो, कई कबरानो कई शजरानो, सोना एक दर ते झुकान आया, कायनात दा बन के इमाम आया। लोकी पूजदे पे सर कबरानो, कई कबरानो कई हजरानो, ओना दर दर दे पुजारियां नो, सोना एक दर ते झुकान आया। जिदे हुसन दी जग विच दुम पै गए, ओ जिदे हुसन दी जग विच दुम पै गए, सोना नबियां दा सुल्तान आया, कायनात दा बन के इमाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया। बचियां रोंदियां ते कुरलांदियां नो, टोयां विच पूरे आ जांदा सी। ओ मेरी माओ बहनों, ऐ जे नबी पाक दी आमद, नबी पाक दी आमद होई है, तुहानू इज्जत दिती है, बाजार दी जीनत नहीं बनाया बल्कि पड़ती अंदर रह के घर दी जीनत बनाया है। 12 रबीउल अव्वल दा नाम लैके औरतां नू नंगे मुंह बाजारां दे अंदर फिरान वाले हो। ऐ जे मेरे पैगंबर लही सलातो सलाम दी आमद 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 होई है ते मेरे पैगंबर लही सलातो सलाम दा मिशन की है, ओ बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नो, कबरां विच पूरे आ जांदा सी। ओना बेकस ते लाचारियां नो, ओना बेबस ते मजलूमां लई, सोना रहमत दा बन के पैगाम आया, कायनात दा बन के इमाम आया।
कौन आया है मेरे पैगंबर कौन ने जिन्हां दी आमद इस कायनात दे अंदर होई है। आइए रब दा कुरान सुनिए ते अपने ईमान नु तरोताज़ा कीजिए। कुरान पाक सुनिए, मेरे पैगंबर दी अजमत, मेरे पैगंबर दी आमद, मेरे पैगंबर दा मुकाम। तवज्जो मेरे वल करना, अल्लाह पाक दा कुरान की ऐलान फरमा रहा है। फरमाया लक़द रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। किस नबी दे तस्करे ने, किस नबी दी आमद हो रही है जिदे बारे अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। कोड़े नबी आए ने किन्ना, किस नबी दी अजमत दी गल कर रहे हैं। कुरान पाक दा एक और मुकाम फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। साढ़े कोल बाबियां दे किसे कोई नहीं, वो साढ़े कोल कुरान है। वो जदों कुरान साढ़े कोल नबी दी शान अंदर है, सानू किसे कहानियां सुनान दी की जरूरत है। केड़े नबी दे तस्करे हो रहे ने, किस नबी दी आमद हो रही है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किस नबी दे तस्करे हो रहे ने, किस नबी दी आमद हो रही है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। किस नबी दा तज़किरा, किस नबी दा तज़किरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक। कहंदा ए जशन दा साडे कोलों सवाल करदे हो वहाबियो। जी सर हुक्म करो, हुक्म करो। ऐ तुसीं 14 अगस्त के बारे कदी फतवा नहीं दिता। 14 अगस्त जिन्ना जशन हुंदा है, मैं क्या सुन लै अल्लाह दी कसमे जदों दी मैं होश संभाली है, मैं तो यही फतवा देंदा आ रहा तुहाडे बच्चे या बच्ची दी शादी होए या 14 अगस्त होए या किसी किस्म दी खुशी होए, हर किस्म दी शुरलियाँ पटाके और वाजे गाजे शरीयत अंदर जायज़, शरीयत अंदर जायज़। आए फिर झंडा जड़ा आ गया है, मैं इस झंडे नूं असीं दीन समझते ही कोई नहीं। ये तो एक मुल्की सतह के उपर जिहड़ी आने वाली नस्ल है ना, उस नस्ल नूं ये दसिया जाता है साल तो बाद जिन्ने बच्चे एक साल अंदर पैदा होए, होश संभाली वड्डे होए, उन्हां नूं ये दसिया जाता है कि 14 अगस्त का दिन ऐसा दिन है कि इस दिन अंदर मुल्के पाकिस्तान आज़ाद होया है। कह लगा फिर असीं भी इवें ही दसदे हां अपने बच्चों नूं कि नबी पाक दी आमद का दिन है। ओ अल्लाह दिया बंदिया तेरी
ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਸਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾਰਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲौ ਤੱਕ ਹੱਥ ਉਠਾਨਾ ਵਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲौ ਤੱਕ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲਾ ਸਦਰੀ ਹੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਵਾ, ਬੇਸਾਖਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਏ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ। ਮੈਂ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ, ਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ, ਮਗਰਬ पढ़ना वा, असर पढ़ना सरकार की आमद मरहबा, इशा पढ़ना सरकार की आमद मरहबा। मैं किया एक साल दे अंदर एक दिन मना के कहना वा नबी पाक दा आशिका मुहिबा। मैं दिन अंदर 5 नमाज़ा पढ़ के अल्लाह दा शुक्र अदा करना वा जिस अल्लाह ने सानू ऐसा बाकमाल नबी अता कर छड़िया है। आंधे ਜਿਹੜੇ ਭਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਸੁਮਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਟਕੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮੁਕਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਲੈ, ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜ ਲੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਿਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸ, ਇਸਲਾਮ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਸਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੀਰਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੁਨਨਤ ਤਰੀਕਾ ਐ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜੇ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਗਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਰੀਖੇ ਵਿਲਾਦਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਖਸੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਏਡੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੌਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤਵੱਜੋ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਵੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖੜੇ ਸਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੁਰਾ ਸਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਦਰਸੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਤਬਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਮਈਅਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦ ਦੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਮਈਅਤ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਈਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਸਫਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਮੋਤਬਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
फरमाया महबूब जी रात एक औरत फौत होई है, और मस्जिद की खादमा जिहड़ी है ना वो फौत होई है, तो रात की तरीकी सी असीं आख्या भी तुहानूं ना बेदार करिए ना जगाइए, इस वास्ते असां सोचिया कि असीं जनाजा पढ़ के दफन कर दी। आपने फरमाया नहीं, जदों मेरा प्यारा फौत हो जाए ना मैनूं खबर दिया करो, मेरे जनाजा पढ़ाउण दे नाल मेरे प्यारियां दियां अल्लाह कबरां रोशन कर देंदा है। नबी पाक ने फरमाया सारे सहाबा वज़ू करो, सफ़ा बनाओ, कबर ते खलो के जनाजा पढ़ा छड़े। रात जनाजा होया, सवेरे नबी पाक ने कबर ते खलो के फिर जनाजा पढ़ाया। जदों बंदा कच्चियां ते पक्कियां रोटियां दा मुतालिया शुरू कर दे, फिर बंदा एवें ही कहंदा है। हज़रत कुरान वाल लाओ, नबी पाक दी आमद दा मकसद ये वे शिरक ते गुमराही ख़त्म हो जाए, इस्लाम दा बोल बाला हो जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने इस कायनात दे अंदर कदम रखे और मेरे पैगंबर ने सब तो पहला काम की कीता है, मेरे पैगंबर दी आमद दा सब नालों पहला मकसद की है। सुनिए ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे पैगंबर इस कायनात दे अंदर आए ते व इन कानो, आप दे आवन तो पहले व इन कानो मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लोगां ने अपने घरां दे अंदर बुतां नूं बनाया ते बुतां दी पूजा हो रही है, अपने बुजुर्गां दी पूजा हो रही ने, सजदा कीता जा रहा है। बाप दा खुदा और बेटे दा खुदा और बीवी दा खुदा और खामद दा खुदा और मेरे पैगंबर ने मक्के दी धरती ते आके कदम रखे आए और मेरे पाक पैगंबर ने आके किया कुलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मक्के वाले हो छड़ दिओ इन्हां कबरां ते शजरां दी पूजा, इन्हां कलियां कड़ियां ते धागियां नूं छड़ के आ जाओ उस रब दे दर ते तुहानूं झुकाउण वास्ते आया जेड़े सारे दे सारे नबी पाक दे अपने सर। बस ए गल करम दी देर सारे दे सारे दुश्मन बन गए। एक दिन ते नबी पाक ते इन्ना जुल्म कीता, आप दियां बेटियां ने अपने बाबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपने कोल बिठा के इस तरह पाओ दबांदियां अर्ज कर लगियां, ए बाबा जान तुहाडे नाल एक गल करना चाहनिया वा जी मेरियो बेटियो, दसो ते सही की गल करना चाहदियां जे। ए बेटियां अर्ज कर दियां ने बाबा जी ए जड़ी तौहीद तुसां मक्के वालियां नूं सुनांदे हो, ए तौहीद सानू सुना लिया करो। जदों मक्के वालियां नूं सुनांदे हो, मक्के वाले इट्टां ते रोड़े मारदे ने ते साडे कोलों बेटी होण दी हैसियत दे नाल बाबा ते ऐ दुख साडे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। मेरे पैगंबर ने फरमाया बेटियो मैं सारे दुख बर्दाश्त कर जावांगा, लेकिन तौहीद दे उपर कंप्रोमाइज तौहीद दे उपर कंप्रोमाइज़ नहीं करांगा। ऐ मेरियो बेटियो एक रब दी दावत लैके आया, एक रब दा पैगाम लैके आया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं खबरां मिलियां ने, लोग जेड़े ने कब्रस्तान जांदे ने और बड़े अजीबो गरीब काम करदे ने। ऐ कब्र जेड़ी है ये शिरक दा अड्डा बन जाएगा, शिरक दा रास्ता बन जाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, आज के बाद कब्रस्तान जाने के ऊपर पाबंदी है। नबी ने कब्रस्तान ते जान तो पाबंदी ला दी। शुरू दे अंदर मर्दां नूं औरतां नूं रोक दिता कब्रस्तान नहीं जाना। क्यों?
ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਤੇ ਮਨੌਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਂਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਹਬਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੱਕਾਤੁਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਆਈ ਏ, ਇੱਕ ਕਬਰ ਆਈ ਏ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਡੇਰੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਦੀ ਦਾएं ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਾएं ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਾਬਾ अर्ज ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਸੋਹਣੇ महबूब जी वजह की है, ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो, ते ना तुसा इत्ते कोई साजो समान खान पीन दा है, ना क़याम दा कोई मसला है। वजह की है मेरे पैगंबर ने थोड़ी देर गुजरी है इस तरह चक्कर कटदे आके सहाबा अंदर बह के पता की कह लगे, सुनिया जे मुल्तान दे बसने वालो, इर्दा गिरद तो आन वाले हो, कुरान और सुन्नत दे परवाने हो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम बह गए, आपने अखां दे अंदरों आंसू बहाने शुरू कर दिते। आपने फरमाया मेरे सहाबा असल दे अंदर ए मुकामे अबवाए, इथे मेरी माँ आमिना दी कबर है, ते इस कबर नो छड़ करके मेरे कोलों अगे नहीं गुजरिया जा रहा। मेरा दिल करदा है माँ दी कबर ते जावा, अम्मी वास्ते दुआवां करा, माँ दी कबर दी ज़ियारत करा, मेरे दिल नू हौसला पहुँचे। लेकिन ए मेरे सहाबा मैं ते खुद कब्रिस्तान जान तो मना कर दिता सी, मैं किवें कबर ते जा सकना वा। आसमान वाले रब ने नबी पाक दियां अखां अंदर आंसू वेखे ने। रब ने फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर, रज रज के मां दियां कबरां ते जाओ, रज रज के मां दियां कबरां दी ज़ियारत करो। अज तो बाद तुहाडा कोई सहाबी शिरक नहीं करेगा। अज तो बाद तुसां जड़ी तरबियत कर छोड़ी है, उस वक्त तो लेके आज तक कब्रिस्तान जान दी नबी पाक ने इजाजत दे छड़ी है। माँ की वजह के नाल कब्रिस्तान का रास्ता अल्लाह पाक ने आसान फरमाया। एक माँ की वजह के नाल नबी पाक ने फरमाया माँ की ढेरी है, माँ की ढेरी छड़ के मुहम्मद अगे गुजर जाए, मुहम्मद दे कोलों अगे कदम नहीं चुकया जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त इजाज़त मिल गई। हुण मर्द भी कब्रिस्तान जा सकते, बोलो औरतां भी जा सकदियां ने शरी हदूद दे अंदर रह के। ये नहीं 10 मुहर्रम नूं सुरखी शुरखी ला के परस चाड़ के वो 4-5 मस्टंडे चले जान, उन्होंने पफ शफ लाए ने, तो ये की हो रहा है? आखरत याद हो रही है। ऐसी तमाशबीन कौम है साड़ी, ऐसी तमाशबीन कौम है। अल्लाह दी पनाह। ए सैलाब आया रावी दे ऊपर, उन्होंने फौजी लाए, पुलिस के अदारे आके लगे, उन्होंने डंडे सोटे मारे, लेकिन ऐसी तमाशबीन कौम है वो वेखन वास्ते चले गए भी सैलाब आउंदे है, तमाशा वेखन वास्ते चले गए। और नबी पाक ने फरमाया जिथे कोई अजाब आ जाए ऐसी जगह की तरफ ना जाओ, बल्कि महफूज मकामात की तरफ रुख करो। ये मजाक नहीं, हर गल नूं मजाक बना लेंदे ने। दीन दे जिहड़े मसले ने उन्होंने मजाक बना के बह जाते ने। सरकार पाक दी आमद दा मकसद ये वे लोगों के दिलों के अंदर तौहीद दा बूटा लग जाए। लोग जिहड़े ने सारी कायनात नूं छड्ड के अपने रब दे अगे सर झुकाउण वाले बन जाण। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद पाक नूं मनण वाले कौन ने? ओ लोग ने और जिन्हां ने सारी कायनात नूं छड्ड के रब अगे अपने सर नूं झुकाया। वो नारा लाए हाँ सरकार की आमद, ओदा हक बनदा है। अगर नबी पाक दी आमद तो फायदा चुकिया हुंदा और हाईवे दे अंदर 2 भरा कतल हुंदे,
30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਕੜ ਆ ਗਈ, ਅਨਾ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾ, ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾ। ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। नबी पाक इस कायनात अंदर आए, सानू हैवाना वाली जिंदगी चो कट के इंसाना वाली जिंदगी अता करने वास्ते आए। लेकिन असा कसम चुकी है, असा अपनी तरबियत के अंदर रद्दो बदल नहीं करना। बस रफुल जदैन कर ले, उची आमीन कह ले, हाथ सीने ते बन ले, ये दीन इस्लाम नहीं हजरत। अपनी तरबियत कर। तरबियत के मामले अंदर मैं मुआशरे अंदर वेना कोई तरबियत नहीं। ए जुबाना गिठ गिठ लम्मियां हो गई। मैं ना इन्हां नज़रां दे अंदर हया नहीं रहा, वड्डे दा अदब नहीं रहा, छोटे दा हया नहीं रहा, दिल अंदर हौसले नहीं रहे, दिमाग अंदर गंदियां सोचा आ गई। हजरात सरकार की आमद मरहबा ओनू फबदा है और जिन्हें नबी पाक की आमद तो फायदा चुकदियां होया अपने आप नू तब्दील कर लिया। नबी पाक सल्लम दा दूसरा आमद दा मकसद पता की है? कि जड़ा हकदार है हकदार नू हक मिल जाए। हकदार नू की मिल जाए? हुण दिता जा रहा है हक, भैन दा हक मार के ज़मीन मार के ते ओदे अंदरों फिर पैसे इकट्ठे करके केक बना के 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जलूस च वड़ जाता है। मैं नक डोब के मर जा, सरकार की आमद मरहबा नारा लाना है, उधरों भैन दा हक गजब कर रहे हैं जालिमा। इस मिलाद नालों बेहतर सीगा चुप करके घर बैठा रहिंदा। और सरकार की आमद मरहबा नारा ला, लेकिन उदों ला जदों भैन दा हक भैन दे सुपुर्द कर दे। है मैं अहले हदीस हां, है सब तो वड्डा आशिके रसूल हां। आशिके रसूल दी हालत की है? सारे दा सारा माल सूदी कारोबार, बैंकां दे अंदर अकाउंट है, सारे दा सारा पैसा हराम दा, सूद दा। फिर कहंदा है सरकार की आमद मरहबा। सर सजदे में दिल में दगाबाजी हो, भला ऐसे सजदे से भी खुदा राजी हो। ढिड अंदर हसद लई फिरने आ, कोड़ लई फिरने आ। सलाब आया मवेशी डंगर माल उन्हां साडे मुसलमान भाइयों का गरीबों का रुड़ के अगे आया। लोगों ने अपने घरों के अंदर वाड़ लिया। डुब मरन का मुकाम है। ये अमानता ने, अमानत के बारे नबी पाक ने फरमाया 1 साल तक अपने मुसलमान भाई का इंतजार कर, उस अमानत की हिफाजत कर। मुल्क डुब रहा है, मजाल सैलाब आ गया, मजाल इतना नुकसान हो गया। नौजवानों ने गंदियां मूवियां छड़ियां होन, इन्हां ने रीलां दियां गंदे क्लिप छड़े होन, इन्हां ने फिल्मों तो तौबा की होए। मजाल है कि मस्जिद के अंदर आ गया होए। मैं सवाल करना, मस्जिद के किन्ने नमाजी वधे ने? एडा वड्डा नुकसान हो गया है। तमाशा वेखण वास्ते सारे इकट्ठे उत्थे हो जाणगे, लेकिन फजर वेले जोर वेले मस्जिद अंदर सानू राह नजर नहीं आउंदा। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बहन दा हक बहन नू दिता जाए, भाई दा हक भाई नू दिता जाए, मां दा हक मां नू दिता जाए, बाप दा हक बाप नू दिता जाए, अपने रिश्तेदारां दा हक रिश्तेदारां नू दिता जाए। जिदा जो हक इस्लाम ने मुकर्रर कर दिता है ओनू हक दे। फिर पता चले सरकार की आमद मरहबा, पैगंबर दे आम दा मकसद है और उस मकसद तो तुसा ते मैं कितना फायदा उठाया है। ओ अहले हदीसो, अहले सुन्नत दे लोगो, मेरे वीरियो भराओ बुजुर्गो, तेरी बीवी कंधां दे नाल लुक लुक के रोए, आंसू बहाए ते तेनू नज़र नहीं आउंदा, तेनू जरा जिन्ना नज़र नहीं आउंदा।
ਕਦੀ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਨਾ, ਕਦੀ ਕੱਦ ਦਾ ਤਾਨਾ, ਕਦੀ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਨਾ, ਕਦੀ ਮੋਏ ਬਾਪ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਤਾਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਦਾ? एक बाप ने धी तेनू दे छड़ी है, तेरी गैरत तेरी इज्जत बन गई है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਕੱਦ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਉਦੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਮਾਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਯਤੀਮ औरत ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ताने मार मार के जलील करन तो बाद 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नबी दा मिलाद मनांदे आ, शर्म नहीं आई? तेरा इख्तिलाफ है, तेरा कोई रौला है ओदे नाल, तलाक दे। अगर सुलझदी है सुलझाया जाता है, बह के चार जियां दे अंदर घर दे मामले नूं बेहतर बना नहीं बनाया जाता। तलाक दे, अलग हो जा, लेकिन ओनू रोज कतल करना तेरे वास्ते जायज़ नहीं। 10-10 साल हो गए, सके भरा नाराज है। मैं क्या यार भरा अपने नाल नाराज क्यों है? कहता हाफज जी असल दे अंदर ना मैं रिश्ता पुछया सीगा, मेरे भरा ने मैनू रिश्ता नहीं दिता। मैं तेनू ये नहीं पुछया, मैं आख्या नाराज क्यों में? आह जी भरा ने मैनू रिश्ता नहीं दिता तो मैं इस वास्ते नाराज। मैं है कौन है तू? अलहमदुलिल्लाह मैं तौहीद परस्त हाँ। आ वेखे तौहीद किवें डुलन लगी है। 10 साल हो गए भरा नाल नाराज है, मसला की है? भरा ने रिश्ता नहीं दिता। मैं क्या हजरत जी रब ते यकीन है जी। मैं क्या रब ने ना लिखिया सीगा, रब ने लिखिया नहीं सीगा नसीबां दे अंदर, बस नहीं होया ते छड़ दे नाराज़गी। 2-4 दिन का तेरा गुस्सा सी ठंडा हो गया, बस ठीक है छड़ दे। नहीं हाफज जी एक गल दसो, रब ने नहीं सी लिखिया, इनू देना चाहिए सी कि नहीं? रब ने नहीं सी लिखिया, इनू देना चाहिए सी कि नहीं? ये तौहीद सिर्फ यही समझ लिया कि तौहीद अल्लाह का नाम लाई जो, बस यही तौहीद है। ओए अल्लाह की तकदीर के ऊपर ईमान रखना। मैं क्या इनू देना चाहिए सी या नहीं, ये मसला अलग है। तेनू दोबारा कलमा जरूर पढ़ाना चाहिए। बई रब ने नहीं सी लिखिया, नहीं होया, छड़ दे अदावतां, छड़ दे गुस्से, छड़ दे गिले। इन्हां सीनियां नूं पाक कर, अपने दिमाग नूं गुस्से गिलियां तो पाक करके कह सरकार की आमद मरहबा। मज़ा आए नारा लाउंदियां, मज़ा आए पता चले नबी दा उम्मती जा रहा है, नबी दा उम्मती लंघ जाए पता चले। एक एक दे कदम दे अंदरों रमक नज़र आए कि पैगंबर दा उम्मती जा रहा है। हजरात आओ मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद ए वे, हैवाना वाली जिंदगी चो कढ़ के इंसाना वाली जिंदगी देन वास्ते आए। और मेरे पैगंबर ने दीन दे गुर दसे, रहम दे गुर दसे, और रिश्तेदारी निभान दे गुर दसे, और कारोबारी मामलात दे गुर दसे। हजरात सरकार की आमद मरहबा मैं मानना वा, लेकिन सरकार पाक दा जश्न छड़ के पहले मिशन अपना। अगर मिशन ते तू पूरा उतर आया फिर नारा ला सरकार की आमद। मक्के विच एक सोहना आया, रब दी बोली बोलदा, जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा। मक्के विच एक सोहना आया, रब दी बोली बोलदा, जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा। और ओदे रुतबे ढेर निराले, ओ नहीं वेंदा गोरे काले, ओ रंगा दी तकड़ी अंदर नहीं दीवाने तोलदा, जेड़ा भी ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा।